Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Лоран! Спасибо, что нашли в своем плотном графике времени и пришли к нам сегодня поговорить о любви, который Балет Парк практически пропитан. Анжелен Преджакаш перед началом говорила об источниках вдохновения. Это были литературные источники, романы «Принцесса Клевская», «Опасные связи» и сам Версаль, собственно. А что вдохновляло вас? Ведь вы были первым исполнителем, вам не на кого было опереться. Посмотреть, как делает кто-то другой. Mon inspiration. Il y avait aussi la Carte du Tendre, qui était un roman du XVIIe siècle de Madame de Scudéry aussi. Il s'est appuyé sur l'évolution très éduquée, très civilisée pour séduire une femme au XVIIe, XVIIIe siècle. В XVII веке был роман «Карта страны нежности» о том, как влюбить в себя даму в XVII-XVIII веках, и на него тоже, конечно, опирались. Après, l'inspiration, Angelin Préjocage, la première fois qu'il nous a vus avec Isabelle Guérin, donc c'était à New York, on dansait la Bayadère, et je pense qu'il a senti qu'entre nous, il y avait quelque chose qui pouvait être utilisable, exploitable, qui pouvait raconter une histoire qu'il avait déjà dans la tête. Преджакар впервые увидел господина Илера и его партнершу Изабель Герен в Нью-Йорке, когда они танцевали баядерку, и он почувствовал, что в них и между ними есть что-то, что можно будет использовать в том замысле, который у него был. Mais de pouvoir faire une création comme celle-ci dans une carrière, je pense que c'est une vraie chance. Но иметь возможность в своей карьере сделать такую постановку – это настоящая удача. Parce que si on m'avait dit, quand j'étais à l'école de danse, que je ferais un jour le baiser volant, Flying Kiss, je l'aurais jamais cru. Если бы, когда я учился в балетной школе, мне сказали, что однажды я сделаю вот этот вот парящий поцелуй, я бы никогда не поверил. Mais ce qui est formidable aussi dans une création, c'est qu'il y a une partie de vous aussi qui est utilisée. C'est la résonance qu'il y a entre l'idée du chorégraphe et la réponse possible non seulement de l'esprit de la personne, du danseur qui est en face de vous, de la danseuse, mais aussi de ce qu'il a à l'intérieur de lui-même et ce qu'il ne connaît pas toujours. Donc quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Также очень интересно, что в этой постановке используется и часть вас, то, что резонирует с вами. Там, конечно, есть и идея постановщика, но и вот эта вот какая-то внутренняя часть вас, которую вы, может быть, и не осознаете, резонирует с тем, что происходит. Et à la fois, quand on le fait, en tant qu'artiste, on n'est pas toujours conscient de tout. Будучи артистом, ты не всегда все знаешь. Parce que ça fait appel à l'instinct, à l'intuitif, parce que ce sont des moments de vie où les choses se créent, se transforment, évoluent. Il y a une atmosphère comme ça de vie dans la création qui est très intense, dont on n'a pas toujours... on en comprend bien le processus bien des années après, parce qu'on est plongé dans cette relation et dans cette intimité avec le chorégraphe et avec sa partenaire, bien sûr. Происходят какие-то вещи совершенно интуитивно и непредсказуемо, потом уже спустя годы ты понимаешь процесс, как это произошло, но когда ты находишься в этом процессе, ты его не осознаешь, но это происходит интуитивно от связи с хореографом и со своей партнершей, конечно. Parce qu'à la fois, c'est un métier particulier, il faut être impudique dans le fait de montrer ce qu'on est, de montrer sa vérité, de montrer ses fragilités et sa force. Здесь одновременно нужно смочь показать и свою слабость, и свою силу, и то, что действительно есть в тебе. Et à la fois de garder cette forme de pudeur que je qualifierais un peu d'élégance, qui vous permet de ne pas basculer du mauvais côté, je dirais. Но с другой стороны, нужно иметь некую сдержанность, чтобы не перейти грань. Je pense que c'est toujours l'idée, non pas de prouver quelque chose, c'est quelque chose de laisser voir, mais sans une volonté d'aller au-delà de ce qu'il est bien de faire. Тут важно не что-то навязать, а просто дать возможность увидеть. En fait, c'est montrer sa vérité, une forme de vérité, qui est celle aussi du chorégraphe et qui est celle de la chorégraphie. И это форма правды и хореографа, и хореографии. L'erreur, quelquefois, c'est d'être de se servir d'un prétexte pour exorciser quelque chose qui n'est pas en rapport avec la pièce. Il faut toujours rester dans le cadre. Je pense que c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui garde cette fragilité où toutes les choses sont un peu sur le fil du rasoir. Нужно оставаться внутри истории, не выходить за ее грани, и здесь иногда ходишь как по лезвию бритвы. Pour moi, c'était drôle de voir le film parce que, évidemment,
J'avais fait ce film en 99. У меня были очень интересные чувства, когда я смотрела этот фильм, потому что, как понятно, есть и наша постановка в запись. Donc il y a 22 ans déjà. Ouh là là. 22 года назад мы ее сделали. Mais je les connais tous. Но я все знаю, все это знаю. Quand j'étais maître de ballet à l'Opéra de Paris, j'avais remonté ce ballet, donc je les avais fait travailler. C'est drôle de les revoir parce que c'est toujours un peu presque la même équipe. Я работал в балете Парижской оперы, я, естественно, знаю всех этих танцовщиков, и я с ними много работал, и очень приятно их снова видеть на экране, почти всех, с кем я работал. Je pense que c'est vraiment un ballet qui n'a pas vieilli. Мне кажется, этот балет не постарел. Et c'est ce qui fait un peu. Je pense que c'est ce qui fait que les ballets rentrent dans le répertoire et sont des masterpieces, des chefs-d'œuvre. Je pense que c'est le temps qui prouve que ce sont des pièces qui traversent les années, qui traversent les décennies, qui traversent l'évolution de la société aussi en restant intactes. Мне кажется, что как раз время показывает, является ли новая постановка шедевром. Если она переживает и остается в репертуаре на годы, на десятилетия, на века, то это и остается актуальной времени, которое меняется, то это показывает, что это настоящий шедевр. Enfin, ça parle de séduction, ça parle d'intuition, ça parle de rapport de l'homme à la femme. Je pense que c'est un thème tout à fait éternel. Спектакль говорит о соблазнении, об интуиции, об отношениях между мужчиной и женщиной, и это вечные темы. Mais quand on voit, spécialement le dernier pas de deux, parce qu'il y a quelquefois, certains danseurs pensent que c'est quelque chose de facile à faire. И особенно последнее ПДД, некоторые танцовщики думают, что это очень легко. Je pense que c'est très difficile à faire, parce que ça doit être à la fois l'aboutissement de toute l'évolution du ballet. Но я считаю, что это очень сложно, потому что, с одной стороны, это и вершина всего балета. C'est pour ça que je pense que le dernier pas de deux est quelque chose qui est difficile à faire aussi en gala. Parce qu'il en doit recréer l'atmosphère. Cette histoire du début des ballets est importante. И поэтому я считаю, что это ПДД сложно изолированно исполнять на каких-то гала-концертах, потому что здесь важна вся история, которая происходит между персонажами от начала балета. Il est important pour le public, mais il est important aussi pour les artistes. Это важно и для публики, но также и для самих артистов. Parce que vous avez la rencontre, la résistance, pour ensuite l'abandon. Потому что есть встреча, есть отторжение и потом полная отдача. Я заслушалась, знаете. Вы действительно подняли искусство поцелуя в танце на новую высоту. Простите мне такой каламбур. И когда смотришь на это ПДД из зала, кажется, что... Простите. Кажется, что артисты на вершине блаженства, при этом технически это очень трудно. Включаетесь ли вы как-то эмоционально в этот процесс, в этот момент все-таки? Или это только техника, которая позволяет нам в зале вот просто плыть на волнах нежности, так сказать, глядя на вас? Alors, ouais, des équivoques, il faut que ça prenne de la hauteur. Oui. Да, нужно, чтобы этот парящий поцелуй был на высоте. Mais à la fois, c'est très technique. С одной стороны, это очень технично. J'avais déjà l'occasion d'en parler, mais à la fois, c'est très enivrant. Я как-то уже об этом говорил, а иногда это очень опьяняюще. On s'enivre de ce qui s'est passé évidemment avant, puisque c'est le résultat d'une évolution. Опьяняет все, что произошло, потому что это результат эволюции истории. Mais il faut bien comprendre qu'en tournant au fur et à mesure, d'abord il y a une pression sur le coup techniquement qui est très forte, parce que vous avez tout le poids de votre partenaire qui prend sur le coup. Но технически это тяжело, потому что, представьте, у вас весь вес партнерши на шее, и вы еще двигаетесь в это время. Vous devez non seulement résister, mais savoir où vous allez. И нужно стоять устойчиво и в то же время двигаться и крутиться. Faut pas oublier qu'il y a la fosse d'orchestre aussi. И не надо забывать, что оркестровая яма впереди. Non, je... Это может быть опасно. non, mais c'est vrai que quand on le fait au début, on se dit on passe au début, voilà la fosse est là, on passe vraiment au bord et ensuite on doit remonter tout en haut. Donc c'est vraiment calculé. Tout ça avec un seul œil, l'autre ne voit pas. И когда ты двигаешься по вот этой траектории, получается, ты проходишь прямо по краю сцены и потом возвращаешься в начальную точку, а видит у тебя при этом один глаз только, второй не видит. Et Angelin voulait vraiment qu'à la fin, et c'est le cas, qu'on soit vraiment ivre de ce baiser qui tourne. Donc le corps est ivre de non-repères. И Анжелен хотел, чтобы было видно и чувствовалось вот это вот опьянение этого поцелуя. Comme dans un baiser, la première fois, on perd un peu le sens de tout ce qui se passe autour. Как и в жизни, в первом поцелуе мы немножко теряем ощущение реальности.
Et donc d'utiliser à la fin, donc à la suite de ce baiser, il utilise le poids du corps et cette ivresse pour pouvoir continuer la chorégraphie. И после этого поцелуя он использует вес тела и вот это вот опьянение, чтобы продолжить хореографию. Mais c'est vrai que la première fois, le chorégraphe... Alors l'histoire de ce dernier pas 2, c'est que 3 jours avant la première, la chorégraphie n'était pas faite. История такова, что за 3 дня до премьеры хореография этого ПДД не была готова. Et avec ma partenaire, on savait comment était la structure du ballet. А с моей партнершей мы знали структуру балета. Et en fait, on attendait donc une semaine avant, on a commencé à lui dire Angelin. И за неделю до премьеры мы начали говорить Анжелен. D'abord parce qu'on attendait ce pas de 2, et puis en plus on se dit, voilà, il nous faut le temps de le travailler aussi, de l'apprendre, de le travailler. Et Angelin était toujours très très calme. Мы, потому что ждали, что нам нужно понять хореографию, успеть ее отработать, но Анжелен был очень спокоен, он вообще всегда спокоен. Et des fois un peu têtu aussi, il suffit qu'on lui dise un truc. И иногда очень упрям. Et 3 jours avant, il nous a fait le pas 2, voilà, c'était le moment où il fallait le faire. Je pense qu'il attendait ce moment, en tant que chorégraphe, d'avoir vraiment tous les éléments de cette évolution pour savoir comment il allait le faire. Il y a des choses qu'il a créées, il avait imaginé des choses, mais pas tout structuré non plus. У него, конечно, были идеи, как это сделать, это ПДД, но не было до конца все структурировано. И вот за 3 дня до премьеры он сделал это ПДД. Et voilà, le pas 2 est arrivé, c'est terminé. Donc voilà, c'était un moment, évidemment, quand on a la possibilité de créer ce genre de ballet, de chorégraphie, c'est à la fois technique, mais ça parle de l'intérieur, de sensualité, de rapport à la femme, de rapport à l'homme, de cette complexité qui existe. C'est un vrai bonheur. И это настоящее счастье, потому что это ПДД говорит и об отношениях женщины, и об отношениях мужчины, о чувственности, обо всем. Тот случай, когда все гениально случается случайно. И действительно, мне кажется, что это ПТД входит в копилку творческих удач, таких же, как, я не знаю, там, «Тени Вейдерки», например. А перед началом Анжелен говорил о том, что с каждым годом, с каждым артистом, скажем так, балет только набирает, что-то новое в себя вбирает, и тем становится лучше. Он действительно не устарел. Вы танцевали его довольно долго, вы видели работу своих коллег. Что они делают иначе, и что изменилось в вашем исполнении, изменилось ли что-то за годы? C'est toujours, quand on trouve ça dans des choses différentes. Mais par exemple, voilà, j'ai créé le parc, et je le revois maintenant, plus d'une vingtaine d'années après. C'est à la fois, il est normal que les œuvres continuent, que les œuvres se nourrissent de nouvelles distributions, que les œuvres se nourrissent de nouveaux artistes. Mais je crois quand même que le fait, quand on est dans une création, moi j'ai vu ça avec Forsac, j'ai vu ça avec le parc, il y a quand même, quand on est lié à l'histoire de la création, il y a quelque chose qui nous relie, qui est extrêmement intense. Конечно, нужно, чтобы спектакль жил, чтобы он питался новыми исполнителями, но тут, поскольку я очень хорошо знаю этот балет, у меня очень личное к нему отношение. Je les ai trouvés formidables. Но мне кажется, они были прекрасны. Je les ai trouvés formidables. Mais il y a des différences. Il y a des différences dans la musicalité, dans des intentions, dans des choses. Il y a forcément des différences, mais c'est ça qui est intéressant. Естественно, есть разница в музыкальности, в намерении, но и это интересно как раз. Скажите, меняется ли как-то настроение, может быть, акценты немножко в исполнении в зависимости от партнерши, от того, насколько вы с ней хорошо знакомы, какие у вас с ней отношения, как часто вы вместе танцевали, например, или наоборот, вы впервые танцуете? Non, c'est très important parce que c'est dans ce genre, spécialement de pièces, mais aussi pour les autres ballets, quel que soit le ballet qu'on fait. Après, il y a des ballets qui sont... Mais il faut quelque chose qui vous lie à la partenaire. Enfin, moi, je fonctionnais comme ça. Alors, c'est simplement une forme de complicité, une forme de sensualité aussi, pourquoi pas, ou un rapport à l'autre. Il y a quelque chose on doit être connecté d'une certaine manière. Enfin, pour moi, ça a toujours été important de m'appuyer sur une forme de réponse. Il faut établir un dialogue, qu'il soit basé sur des choses différentes, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il ne faut pas que les choses soient impersonnelles et simplement, voilà, on fait notre travail. C'est forcément lié à ce rapport-là. Да, конечно, для меня это очень важно. И в этом балете, и вообще, в принципе, в балетах. Очень важно личное отношение, которое есть с партнершей, какая-то чувственность, которая есть с партнершей. И очень важно выстроить вот это вот личное какое-то отношение, чтобы это не было вот технически мы делаем это, а внутри ничего нет.
Alors Isabelle Guérin, on a beaucoup dansé ensemble, je la connaissais bien, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a traversé beaucoup de choses, donc on avait ce rapport-là, et Angelin, je pense, l'a bien compris, et il a aussi utilisé il n'y a jamais eu d'ambiguïté avec mes partenaires sur un rapport, c'est simplement, il y a besoin de ce lien un peu de séduction, de complicité, il faut qu'il y ait quelque chose. С Изабель Герен мы очень много танцевали, очень хорошо знали друг друга, и Анжелен как раз смог это использовать в постановке. И очень важно, чтобы не было двусмысленности, у нас не было никакой двусмысленности в отношениях, но важна вот эта вот толика соблазнения и какой-то чувственности вот для таких постановок. Comment voulez-vous vivre quelque chose d'intense avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'affinité en face de vous? Alors peut-être au cinéma c'est possible, et encore je me pose la question, mais sur une scène de théâtre, pour la danse, je pense que c'est très compliqué. Как можно сыграть какие-то чувства с человеком, к которому вообще никаких чувств нет? В кино, может быть, это и возможно, хотя я сомневаюсь, но в балете нет. C'est pas excitant, c'est pas stimulant, il n'y a rien, on est là en face, on a besoin d'avoir un rapport, d'avoir une réponse, de voir dans les yeux de sa partenaire quelque chose qui fonctionne, qui raconte quelque chose. Les questions-réponses, elles sont importantes, donc il faut de la réaction en face. И невозможно играть, когда не возникает внутри какого-то ответа, когда нет диалога с партнершей, с ее глазами, и когда внутри ничего нет. Et je voudrais revenir sur un point, Zulessi, sur ce rapport à notre, pas notre passé, mais il y a des choses qu'on a vécues. Je prends par exemple, il m'est arrivé d'entendre quelquefois on a tous dans notre jeunesse vu des ballets qui sont le reflet de notre époque, d'une émotion, et quand ces ballets changent dans le répertoire, parce qu'au bout d'un moment un répertoire doit se renouveler, on est toujours un petit peu, on reste un peu avec cette idée presque un peu nostalgique de ce que ça a pu être auparavant. Но я хочу немножко вернуться назад в нашем диалоге. Когда ты видишь возобновление какой-то постановки, которая у тебя очень личное отношение, которая часть твоей жизни, у тебя всегда есть немножко ностальгическое к ней отношение, и ты помнишь, как это было, когда вот это было тогда. Je pense qu'un répertoire a besoin de se nourrir aussi au fur et à mesure des générations, d'un point de vue un peu différent, que ce soit avec la chorégraphie ou avec les artistes, comme on le voit dans le parc. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis par exemple, une jeune femme, un jeune homme qui s'assoit dans la salle, qui a 17 ans, qui voit une nouvelle production, pour lui, ça sera aussi les mêmes souvenirs 20 ans ou 25 ans après. Il y aura peut-être cette forme de nostalgie. Je pense que ça fait partie de la logique des choses. Ну, важно, чтобы репертуар напитывался новой энергией, новой хореографией, новыми исполнителями. И также, например, новые зрители, 17-летние ребята придут в театр, увидят впервые постановку, и потом через 20 лет будут вспоминать о тех чувствах, которые у них возникали при ее просмотре. И это очень важно. Вероятно, обновлять чувства вновь, когда придут смотреть через 20 лет этот же балет. Вы уже упоминали о том, как важно не переступить грань именно в изображении чувственности. Но ведь, смотрите, в классических балетах для объяснения в любви, для каких-то клятв есть целый арсенал. А вот чувственная часть отношений, следующая часть отношений, этим обделена, потому что, как правило, в классических балетах она остается за кадром. Как вы искали средства выражения хореографического именно вот чувственности, и как здесь перейти грань, и не перейти грань, вернее, не свалиться в пошлость? Si on prend tous les ballets du répertoire, il y a deux choses. Il y a les créations, les ballets que j'appelle contemporains, c'est les ballets d'aujourd'hui. Et vous avez tout le répertoire, le grand répertoire, qu'il faut absolument préserver, qui est très important. В репертуаре есть две части. Есть так называемые современные балеты, и есть классика, которую обязательно нужно сохранять и показывать. Je pense que les ballets sont déjà inscrits, les chorégraphies sont inscrites. C'est comme, je dis toujours aux danseurs, n'essayez pas de changer la chorégraphie sous prétexte que vous allez prendre cette espèce de liberté qui va vous faire mieux exister. Я всегда говорю танцовщикам, не меняйте хореографию под себя, чтобы вам как бы это лучше почувствовать. Оставьте ее, какая она есть. La liberté, elle existe dans la phrase chorégraphique, elle existe dans l'intention. Свобода существует внутри хореографической фразы, внутри намерения. Je trouve quelquefois que de changer la chorégraphie parce que ça va être plus facile, plus adapté, c'est presque un aveu de faiblesse. И я считаю, что замена хореографии, чтобы сделать более легко, это признание слабости.
et qu'il faut justement... L'idée de Nureyev, par exemple, avec ces chorégraphies dont on dit elles étaient très difficiles, oui, c'est vrai, elles sont difficiles, elles sont riches, elles sont techniques, mais son principe à lui, c'était de faire aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, mais c'était aussi de comment vous... Ce que j'ai dit hier à un danseur, j'ai dit si c'est facile, quel intérêt? Il faut que ça soit un peu compliqué pour apprendre quelque chose, pour travailler quelque chose. Il faut que ça soit dur pour qu'on fasse l'effort de travailler. C'est là qu'on fait des progrès aussi. Pas pour le but que ce soit difficile, mais pour le but d'accepter le challenge pour évoluer et pour grandir et progresser. Хореография Нуреева, например, да, она непростая, но, как, например, вчера я сказала танцовщику, принять вызов сложной хореографии, это помогает тебе расти. То есть тут важность не в том, чтобы просто было сложно, а в том, что это позволяет эволюционировать, и это очень важно. К вопросу о вызовах. Тандем Моцарта и Галантного века хорошо знаком танцовщикам театра Станиславского и Немировича Данченко, поскольку вошла замечательная постановка Эржикилия на 6 танцев, и эта музыка здесь звучала. Из хореографии Анджелины Приджакажи они знакомы, потому что танцевали свадебку. Не пора ли всех в парк? Нет ли идеи перенести эту постановку на сцену вашего театра? Il y a Petite Mort aussi, Mozart. Да, и маленькая смерть Моцарта. Vous savez, moi quand je suis arrivé ici, il ne faut pas tomber dans le piège d'amener tout ce qu'on a fait. Voilà, je parlais un peu de nostalgie. Moi, le but quand je suis arrivé au Stanislavski, c'est pas d'arriver avec ma nostalgie, c'est d'arriver avec un vrai projet qui corresponde au théâtre. Здесь важно не впадать в западню, желание перенести все свои спектакли на новую сцену. И когда я прибыл в театр Станиславского, я не хотел приносить сюда всю свою ностальгию, а я хотела сделать репертуар под этот театр. Pour moi, il y avait d'autres priorités. On a fait un autre... On a fait Svadipka d'Angelin Prejokaj dans une autre forme de répertoire, mais dans sa technique aussi. Je pense que c'était... voilà, j'avais pas cette priorité. Oh, c'est un choix. У нас есть свадебка тоже в хореографии Приджакара. И то есть с этой хореографией я познакомил артистов, ну вот так. Вообще Моцарт удивительно сочетается с Галантным веком, хоть они разошлись во времени. Кажется, что он сидел где-то там под кустом в этом парке и аккомпанировал экспромтом, танцовщиком. Скажите, у Анджелины была идея еще какой-то музыки, или Моцарт был сразу выбран вот для постановки? Non, non, je pense que le choix d'Angelin par rapport à la musique était évident dès le départ. Il savait ce qu'il voulait faire, les musiques qu'il voulait utiliser. Après, il y a aussi un compositeur contemporain qui s'appelle Koran Vejvoda, qui offre aussi les parties des jardiniers aussi. Donc il y avait toujours chez Angelin, à travers ces décors qui sont très structurés, ces costumes qui sont vraiment des costumes magnifiques. Je les ai portés, ils sont lourds, ils sont faits selon la manière de l'époque. Donc il y a toujours eu cette dualité dans cette présentation. Je trouve que le point de rencontre d'une compagnie classique avec un chorégraphe contemporain à travers un thème classique mais traité de manière contemporaine avec des costumes classiques et des décors contemporains, ça marchait très bien. Насчет музыки это изначальная была идея Анджелена, но здесь еще есть и современный композитор, который написал музыкальное сопровождение садовникам. И у Приджакара как раз вот эта вот идея совмещения и соединения чего-то классического и современного, например, костюмы абсолютно классические, сделаны по тому, как вот по лекалам того времени, скажем так, и они тяжелые, я же их примерял, декор, который в то же время современный. И я считаю, очень важно, когда соединяется классическая труппа с современным хореографом, классическая музыка, современная музыка, классические костюмы, современный декор. Это очень интересно. С вашим приходом в театр Станиславского Немировича Данченко его репертуар в том числе обогатился многими современными постановками. Вот вы говорите, что важно соединять классику и современность. А что именно современный танец дает классическому танцовщику? И не опасно ли переключаться туда-сюда с классической хореографии на современную? Ведь работают разные мышцы. Нет ли в этом травмы, возможность получить травму, скажем так? Non, je crois pas. Enfin, après, tout est question de pas être excessif. Non, non, moi je pense, je dis ça depuis le début, je pense que le ballet contemporain, aujourd'hui, les chorégraphes vivants d'aujourd'hui, apportent une forme de technique, un regard sur la technique de la danse aussi, le rapport au corps qui est aussi quelque chose d'intéressant et intéressant à comprendre aussi pour le langage classique.
Ну, нет, тут важно никаких чрезмерностей просто не делать. Я считаю, что очень важно работать с современными хореографами, которые могут привнести новое ощущение тела, новое понимание тела, которое важно и в классическом балете тоже. Je donne un exemple. Par exemple, les danseuses, très souvent, spécialement, elles sont souvent sur demi-pointe, pratiquement en permanence. Elles sont sur demi-pointe. Elles ne sont pas avec piatka au sol. Танцовщицы часто на пальчиках, они почти никогда не встают на пятки. Je leur dis, détendez-vous, utilisez le sol. Et le travail contemporain aussi, qui est un travail plus ancré dans le sol, quelque chose qui apprend ce rapport, utiliser le poids. Je veux dire, c'est ce que je dis souvent, pour sauter, il faut bien plier pour sauter, il faut utiliser tout ce qui est utile dans le pied, alors pas simplement le bout du pied, le piatka et le bout du pied. И я им говорю, встаньте на пятку, расслабьтесь, используйте силу земли. Как, например, чтобы хорошо прыгнуть, нужно хорошо встать в плие и оттолкнуться от земли. Et aussi, ça apprend aussi une forme aussi Alors, il n'est pas obligé de faire du contemporain pour le connaître. Чтобы это знать, не обязательно быть знакомым с современным балетом. Mais parfois, quelques danseuses, par rapport à la complexité que peut être la danse classique, ont une forme de gainage, de mouvement un peu figé, qui est un mouvement qui ne respire pas. Et le fait d'avoir aussi accès au contemporain, ça délivre aussi certaines choses et ça apprend aussi quelque chose par rapport à la respiration, par rapport au corps. Donc je pense que c'est intéressant. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. И у классических танцовщиков часто бывает достаточно зажатое тело и зажатые движения, а современная хореография позволяет как раз внести воздуха и расслабленности. И для меня нет никакого противопоставления между современным балетом и классическим. Mais dans l'autre sens aussi, ça marche. Le classique apporte quelque chose aussi dans le contemporain. Ну и наоборот, конечно, классический танец привносит что-то в современный танец. Quand on a fait un des derniers ballets qui s'appelle Autodanse de Charles Vial, il y avait ce rapport au corps et je voyais que dans le travail de quotidien, le fait d'avoir cette structure de danse classique, de ballet, de danseurs classiques est quelque chose qui leur faisait plaisir et qui nourrissait aussi la chorégraphie. Когда мы работали недавно над современным балетом Autodanse. Автоданс, я чувствовала, как знание классической хореографии привносит что-то в этот балет и помогает танцовщикам его лучше почувствовать. Et le répertoire du Stanislavski, on est à 75% de grands ballets du répertoire et peut-être 20 ou 25% même 20% de ballets contemporains seulement. Но репертуар театра Станиславского — это 75% классические балеты и всего процентов 25 или может даже 20 современные балеты. Je pense que c'était important. Je ne pense pas que ce soit une révolution en soi. Мне кажется, это важно, но я не думаю, что это должно быть революцией какой-то. D'autant que je trouve que le public, ils en fait partie peut-être, mais je pense que le public est prêt à ça, est prêt à voir de nouvelles propositions, est prêt à être surpris ou être interrogé aussi par rapport à des formes nouvelles de création et de danse. Мне кажется, что публика, и вы, может быть, согласитесь со мной, готова видеть современные постановки, готова к вопросам, которые современные постановки могут задать. Это вопрос. J'ai des convictions, donc je me suis, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, voilà, je savais ce que je voulais faire. J'ai regardé la compagnie, j'ai vu le potentiel, j'ai vu la structure, dans quel paysage la compagnie du Stanislavski s'inscrivait à travers des grandes compagnies qui sont autour, comme le Bolchoï, le Mariinsky, etc. Donc pour moi, c'était important. Donc j'avais cette idée à la fois de donner une identité à la compagnie à travers une forme de travail qui lui soit spécifique. Когда я приехал сюда, я хотел дать труппе какую-то свою индивидуальность. Я познакомился с труппой, познакомился с каждым танцовщиком. И я хотел, чтобы у труппы было какое-то свое лицо в музыкальном ландшафте России, поскольку есть Большой театр, есть Мариинский театр. Et c'est merveilleux de voir aussi des danseurs. Je me rappelle, j'ai le souvenir d'une jeune danseuse qui a fait autodanse et c'était, voilà, elle est passée du ballet classique, elle sortait de l'école un an auparavant et elle a fait autodanse et c'était une expérience incroyable pour elle. Elle a non seulement aimé le faire, mais c'était très émouvant pour elle de le faire. Et je pense que quand on voit ce genre de choses et que finalement les danseurs, même s'ils ne sont pas préparés, mais d'une certaine manière sont prêts à le faire, sont ouverts en cet esprit pour le faire, et qu'ils ont cette espèce de satisfaction, ce bonheur de faire les choses, en tant que directeur, c'est quelque chose qui est intéressant, mais aussi assez émouvant.
Я, например, вспоминаю молодую танцовщицу, которая буквально год назад до постановки автоданса вышла из хореографической школы, танцевала только классические балеты, и вот она делает этот современный балет, и очень интересно, как, пусть она не была подготовлена к современной хореографии, но она была готова и внутри себя, и в своей голове, и видеть эту радость, которая есть у нее от того, что у нее получается, от того, что она это делает. И это здорово и для просто с позиции директора балета, но это и очень трогательно. Судя по тому, какие аншлаги сопровождали последние премьеры современных балетов в вашем театре, действительно, зрители готовы их воспринимать. Я с удовольствием их тоже посмотрела, и, в общем, вернусь еще раз в июне, потому что, правда, очень понравилось, и видно, с каким удовольствием труппа работает. Вы как-то рассказывали в интервью, что Рудольф Нуриев мало уделял внимания проработке актерских ролей, обработке ролей с актерской точки зрения. Считаю, что каждый артист сам ответственен за то, чтобы узнать своего персонажа и его показать хорошо. Вы придерживаетесь тех же позиций в работе с артистами, когда, допустим, предлагается какая-то большая актерская составляющая в балете? Да и нет. 50-50. Quand vous avez un jeune danseur, une jeune danseuse qui n'a pas d'expérience, et je pense qu'elle a besoin d'être accompagnée. А когда вы работаете с молодым танцовщиком, у которого очень мало опыта, мне кажется, ему нужно помочь. Et en même temps, vous ne pouvez pas simplement, si vous êtes attaché à une forme de vérité, ce que j'appelle la méthode Stanislavski, vous ne pouvez pas non plus inventer les choses si cette personne ne le ressent pas d'une certaine manière, si elle n'a pas ce potentiel. Но с другой стороны, будучи приверженцем театра Станиславского, вы не можете что-то вызвать в человеке, если в нем этого нет. À la fois interpréter, c'est très compliqué et c'est très simple. Одновременно играть это и сложно, и легко. C'est très compliqué si vous gardez en tant qu'artiste cette peur de montrer une partie de vous-même, parce qu'on parle un peu de l'intime. Очень сложно, если вы как артист пытаетесь закрыться и не показать то, что есть настоящего внутри вас. Особенно, когда о любви речь идет. Et ça peut être très facile, quand je dis très facile, c'est un vrai travail aussi, mais ça peut être très facile si vous lâchez prise. Но если вы отдаетесь этому, то это очень легко. Конечно, есть работа, но тем не менее. Parce qu'un danseur classique, on lui apprend depuis qu'il est tout petit, et j'ai fait partie de ça évidemment, j'ai une formation classique, on lui apprend à tout contrôler. Артиста, когда с самых детских лет, и у меня было то же самое, учат в классическом танце сдерживаться и держать себя. D'où le miroir dans toutes les salles de danse. Отсюда и зеркала, да, в классах балета. Le miroir, c'est pas pour se dire qu'on est beau et merveilleux. Зеркало не для того, чтобы посмотреться и сказать, ой, какой я красавец. C'est pour chercher le défaut, ce qui ne va pas. А чтобы искать какие-то дефекты, что-то, что идет не так. Donc, voilà. Вот. Насколько я понимаю, ваш стиль руководства все-таки сильно отличается от стиля руководства Рудольфа Нуриева. Но все-таки есть ли что-то, что вы переняли от него? Или вот сейчас вы понимаете, я теперь понимаю, почему вот он так-то и так-то поступал в таких-то ситуациях? Или вы принципиально иначе руководите труппой? Je crois qu'il faut être tout simplement, faut pas essayer de composer un personnage parce qu'on a cette fonction de directeur. Il faut simplement, voilà, avoir des convictions et avoir ce rapport à l'autre. Quand je suis arrivé, pour être tout à fait franc, quand je suis arrivé, voilà, Anton Getman m'avait proposé de venir travailler en Russie, au théâtre Stanislavski. Мне кажется, не нужно изобретать какой-то персонаж директора балета. Нужно, с одной стороны, иметь свое видение. Когда меня пригласили сюда работать, Антон Гетман меня пригласил сюда. Et je me suis dit, voilà, en expression, on ne va pas se montrer, donc je viens, je vois, je travaille, et si ça marche, si ça ne marche pas, je pars. Mais je pense que c'est vrai qu'auparavant, comme j'avais été à l'Opéra de Paris pendant 9 années maître de ballet principal, j'avais aussi accès au fonctionnement, donc j'avais aussi appris beaucoup de choses. И я сказала, посмотрим, получится хорошо, не получится, не получится. Я, когда 9 лет до этого работала в Парижской опере, работала над постановками в Парижской опере, я мог посмотреть функционирование руководства, поэтому у меня были знания на эту тему. Mais vous ne savez pas tout forcément, donc il y a des choses que vous comprenez, que vous apprenez au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois de travail.
Но знать все, конечно же, невозможно, поэтому вы каждый день чему-то учитесь. Je pense que c'est très important pour les danseurs parce qu'ils ont cette capacité très instinctive, ils comprennent très vite et très bien les choses. А у артистов есть такое качество, что они инстинктивно очень быстро могут понять какие-то вещи. Quand vous travaillez pour eux, mais avec eux, c'est très important. И очень важно, когда вы работаете для них, но и вместе с ними. Parce que, pour être très franc, moi je suis, entre guillemets, mon ego personnel de danseur, il a été satisfait, enfin de personne, il a été satisfait dans mon parcours. Voilà, donc j'ai pas d'ego, j'ai pas besoin de me prouver que je suis un directeur, j'ai simplement envie, moi ce qui me fait plaisir c'est de m'asseoir dans la salle et de voir des artistes qui s'épanouissent et un public qui est conquis, voilà ce qui me plaît. Et de faire des projets à la fois ambitieux et à la fois qui nourrissent aussi bien le public que les danseurs. Откровенно говоря, мое эго танцовщика удовлетворено. У меня была прекрасная карьера. И у меня сейчас нет эго-директора и попытки что-то как директора доказать. Для меня счастье сесть в зал и видеть то удовольствие, которое получают артисты на сцене и зрители в зале. Et le pouvoir ne m'intéresse pas. Et Власть ради власти меня не интересует. Mais le rapport à l'autre, de toutes les circonstances, cette relation humaine à la fois avec les danseurs bien évidemment, mais avec toute la direction artistique, avec toutes les productions, avec les pédagogues, c'est quelque chose d'humainement très intéressant. Для меня очень важно человеческое отношение, которое есть с танцовщиками, с другими работниками администрации, с педагогами. А случались ли у вас приятные внезапные открытия, когда, допустим, сидели в зале, видели, как работает ваш артист, и сказали: вау, неужели это как здорово у него получилось? Допустим, если раньше на репетициях у него что-то не получалось или не выходило. Случались ли такие открытия? Да, конечно. Pas plus tard qu'hier. Например, вчера. J'ai vu une artiste, voilà, dans Gamzati, elle a fait des choses qui lui appartenaient. Elle est restée dans le cadre de la chorégraphie, mais elle a fait des choses qui lui appartenaient. C'est-à-dire qu'elle était dans un vécu, elle était dans une vérité, elle était dans une spontanéité. Et elle a fait quelque chose qui était totalement cohérent, logique et à la fois théâtral. Гамзати, она была совершенно в хореографии, но в то же время это настолько ей принадлежало, это было настолько ее, она была настолько спонтанна, потрясающе. Je lui dis, c'est ça que je veux. Я сказала, вот это вот мне нужно. Parce que ça, le public le comprend. Потому что вот это публика понимает. Et c'est ça le danger aussi de tout ce qui est pantomime. Et pourquoi j'ai refait un Gisèle, j'ai fait une nouvelle production de Gisèle au Stanislavski. C'était pas, je suis pas un chorégraphe dans l'âme. И вот почему я сделала новую постановку Жизели. Я вообще не хореограф. Les danseurs avaient pris tellement l'habitude de faire l'ancienne version de manière pas automatique, mais ça, il fallait renouveler, il fallait ressourcer, il fallait réapporter de la vie. C'est pour ça que j'ai fait un autre Gisèle. Потому что артисты уже так привыкли к старой версии Жизели, но, конечно, не машинально они ее исполняли, но тем не менее нужно было привнести что-то новое, какое-то новое чувство. Поэтому я сделала эту новую постановку. Parce que ça, c'est très important, la pantomime. Alors, suivant comment on la vit et comment on la fait, et elle doit être théâtrale, mais elle doit être tout simplement comprise par le public. Parce que le public ne connaît pas forcément les codes. Voilà, je le jure, ça veut dire je le jure. Пантомима очень важна, но, например, да, публика может и не знать, что вот этот вот, да, знак означает, что я клянусь. Je sais pas si vous avez vu quelqu'un dans la vie faire je le jure, moi jamais. Я вот никогда не видел человека, который говорит «клянусь». Donc il faut simplement, avec l'intention de le faire, peut-être on comprend. Mais si c'est simplement lever les deux doigts, on ne le comprend pas. Donc voilà, c'est donner de la cohérence avec le geste. Et je pense que ça c'est très important parce que la pantomime est une chose merveilleuse. Dans l'écriture, dans la composition, c'est un truc absolument merveilleux. Поэтому очень важно, чтобы внутри было намерение, с которым ты делаешь этот жест, чтобы публика понимала намерение, пусть даже если она не знает значения этого жеста. Поэтому пантомима может передавать совершенно потрясающие вещи. Qui peut être compris dans le monde entier, donc c'est très important. И может быть понята во всем мире. Je prends cet exemple très simple, c'est, voilà, j'avais vu la cour qui arrivait, alors la cour était tellement minimaliste qu'on ne comprenait pas, donnez-moi à boire. Я видела совершенно такие минималистичные вещи, вот дайте мне пить. Ça voulait dire, je voudrais boire. Я хочу пить, пожалуйста. J'ai dit, я не понимаю, что там.
C'est simple en fait, mais il faut le faire. C'est pas parce que c'est la cour que voilà, c'est des choses. Voilà, ce rapport à cette vérité, cette simplicité, je pense qu'elle est absolument nécessaire. Elle n'est pas dépassée. И нужно все-таки показывать то, что ты хочешь, и это просто, но нужно это показывать. Quand on dit bonjour, Когда вы говорите «добрый день», bonjour. не вот так вот вы говорите. Вы в чем-то предвосхитили мой следующий вопрос. Сейчас за свободное время людей, которые на самом деле очень мало конкурируют сразу, и книги, и кино, и компьютерные игры, и сервисы сериалов. Чем зрителя привлечь к классическому театру? Я имею в виду именно привлечь нам посмотреть классические балеты. Современные балеты все-таки имеют свою аудиторию, классические балеты, ну, возможно, чуть в меньшей степени, да, особенно если говорить о молодой аудитории. Как ее привлечь? Ben, je pense que d'abord, il faut savoir attirer le jeune public aussi, il faut savoir l'intéresser. Нужно уметь их заинтересовать. Il faut que le public soit associé à ce qui se passe. Quand je parle de vérité, d'authenticité et de spontanéité, c'est très important que... Voilà, si un jeune s'assoit dans la salle qui ne comprend pas ce qui se passe, au bout il va se dire le ballet classique c'est démodé, je ne veux pas le voir. Нужно, чтобы публика понимала, что происходит. Потому что если кто-то молодой придет на классический балет и ничего не поймет, то он больше не придет на балет. Parce que ça peut arriver, ça arrive des fois, on regarde un ballet, on se dit, bon, tant bien dedans. Бывает, что смотришь балет и думаешь, нет. Но в балете очень важна спонтанность и искренность. Donc il faut garder ce contact. Il faut, ça ne peut être dans cette époque, effectivement, avec les réseaux sociaux, avec les YouTube, tout ce qu'on peut voir, les spectacles, la télévision, le cinéma. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut, ce n'est qu'en gagnant par la haute qualité qu'on gardera ce contact et qu'on gardera ce public. Ce n'est que par la qualité très grande. Очень важно сохранять контакт. И сохранять этот контакт и сохранять публику можно только очень высоким качеством. Et à la fois nourrir le répertoire, ne pas rester statique par rapport à un regard sur la danse, le faire évoluer en gardant les sources, l'histoire, bien sûr, parce que tout est déjà écrit, mais il faut savoir le garder vivant, c'est très important. И очень важно обогащать репертуар и сохранять его живым. Конечно же, сохраняя всю классику и все истоки, но чтобы репертуар жил. Et il faut savoir aussi, je trouve, c'est ce que j'essaie de faire par moment, de prendre, j'ai mon histoire, j'ai mes réflexes, j'ai mon éducation de la beauté artistique. Quelquefois, j'essaie de prendre un peu de recul pour me dire, voilà, est-ce que j'ai vraiment raison ou est-ce que je ne peux pas le regarder de... Et si ça marche, est-ce que ça marche véritablement? Quelquefois, ce n'est pas mon goût premier, mais ça marche, alors c'est bien. И, конечно, у меня есть свой взгляд, свое видение, свои мысли, но иногда я пытаюсь как бы отойти назад и посмотреть более объективно, работает это или не работает. Может даже быть, что это мне не нравится, но это работает. Il faut aussi considérer que le public ne fonctionne pas uniquement, peut avoir aussi des goûts, des aspirations un peu différentes. Donc il faut lui montrer cet éclectisme aussi, lui donner cette proposition, lui faire cette proposition. У публики, конечно же, тоже могут быть совершенно разные вкусы, поэтому важно показать разные вдохновения и разные вкусы. En même temps, je vous rassure, je n'ai jamais programmé quelque chose en disant que c'était quelque chose de pas bien. J'ai toujours trouvé de l'intérêt dans ce que je présentais. Но я хочу вас успокоить, что никогда ничего, то, что мне казалось откровенно плохим, я в репертуар не ставил. Нет. Спасибо. Normal. Поводом для нашей с вами встречи сегодняшней стала премьера балета «Парк» в кино. Как вы относитесь к такому формату, к какому формату показа балетов? Как вы считаете, насколько это работает на популяризацию этого жанра? Alors, en fait, je trouve que le rapport à la caméra, à l'image, le ballet, c'est quelque chose de très difficile à filmer. Мне кажется, что балет очень сложно снять на камеру в отношении... Voilà, parce qu'il faut à la fois rentrer dans l'intimité et à la fois garder cette perspective pour voir les mouvements. Je trouve que sur un ballet comme le Parc, ça marche très très bien. Потому что важно и показать эмоции артиста, но в то же время и хореографию сохранить. Но мне кажется, в Парке это удалось. Mais le choix du réalisateur qui font les films de chaque ballet, quel que soit partout, c'est capital pour justement, à travers l'image, il n'y a pas seulement du spectacle, cette ambiance où on peut regarder tout, donc il faut, l'œil du spectateur est dirigé, donc il faut vraiment que ça soit fait avec talent.
И ключевым фактором является выбор режиссера конкретного балета, в смысле режиссера киноверсии, потому что важно, чтобы он смог быть вот этим вот глазом зрителя, и чтобы зрителю потом это все было понятно и близко. Filmer la danse, ça requiert de la connaissance, ça requiert une opinion, ça requiert une vision, un regard, c'est très important. И киноверсия, она показывает какой-то свой взгляд, какое-то свое видение, и очень важно, чтобы это было сделано хорошо. Вы, очевидно, щедро делитесь своими артистами в театре опытом, всем, что вы умеете, что-то делаете все для того, чтобы они развивались. А есть ли вещи, которым вы научились от них, что вы что-то получили от них? Oui, bien sûr. Конечно. Non, j'apprends, bien sûr, j'apprends des choses, mais parce que j'apprends quand ils me surprennent. J'apprends quand ils font quelque chose qui finalement, à travers arrive à me surprendre dans une proposition d'interprétation. Par exemple, quand quelque chose auquel je n'ai pas pensé arrive, oui, j'apprends des choses, bien sûr. M'apprennent aussi à avoir un regard aussi un peu plus large que celui que j'aurais naturellement. Donc oui, m'apprennent des choses. Да, конечно, я чему-то у них учусь, например, какому-то новому взгляду на интерпретацию роли, чему-то, о чем я бы, например, не подумал, или какой-то более широкий взгляд на какие-то вещи, чем мог бы быть у меня. Ils ont une histoire différente, une culture aussi différente, donc forcément ça apporte des choses un peu différentes. У них у каждого своя культура и свое воспитание, и свой взгляд, поэтому, конечно, каждый что-то свое привносит. Alors vous allez me poser la question, quelles sont les choses différentes? Конечно, вы, наверное, сейчас спросите, а что это за разные вещи? Une énergie, un regard sur les choses, une façon de présenter les choses, une façon de penser les choses aussi. Ça, c'est très intéressant, c'est très étonnant aussi, et on apprend aussi de ça. Энергия, взгляд на вещи, способность определенным образом думать о вещах. Это все очень интересно. Прошлой осенью вы произвели фурор, когда появились на сцене в гала-концерте, открывающем сезон, скажем так. Скучаете по сцене? Тут надо передохнуть. Non, la scène ne manque pas. Нет, я не скучаю по сцене. Non, правда. La scène ne manque pas. Je l'ai fait, c'était presque un accident de parcours, ce pas de vous parler d'etc. En fait, je vous raconte l'histoire. On a eu un problème sur un ballet et il a fallu réorganiser la dernière partie de la soirée. Вообще это произошло совершенно случайно, что я появился на сцене в балете «Etc». Нам нужно было доделать балет. Donc il fallait réagir en urgence. Donc on avait fait ce gala 2 mois auparavant. Je me dis on va utiliser les pas de deux. On n'a vu qu'un seul gala. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient, il y a beaucoup de demandes pour voir ce gala. Donc je me suis dit on va mettre une série de pas de deux dans cette troisième partie. И за 2 месяца до этого мы делали гала-концерт, и который вызвал большой интерес. И я решила в третью часть спектакля включить как раз серию ПДД. J'avais prévu des pas de deux et Georgi Smilevski, qui est une étoile de Stanislavski. И я предусмотрела там серию ПДД, и Георгий Смилевский, который звезда театра Станиславского, est venu me voir en disant Laurent, j'aimerais bien faire quelque chose quelque chose, un pas de deux, ou un solo, quelque chose. Et je lui ai dit, mais voilà, est-ce que tu as une idée, Georgi? И Георгий ко мне пришел и сказал, что очень хотел бы что-то сделать, либо ПДД, либо соло какое-то. И я его спросила, у тебя есть какая-то идея? Il m'a dit non. Он сказал нет. Il m'a dit, et vous? А у вас? J'ai dit non. И я тоже сказал нет. Et je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en rigolant comme ça, je fais, moi j'habite вместе. И мы шутили, и я говорю, что, может, вместе что-нибудь? Это была шутка. Et Max Sevagin est passé. Max? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, voilà, comme ça? Et c'est parti tout simplement comme ça, d'un croisement, d'une rencontre, et ça a donné, etc. И мимо проходил Макс, и я его позвал, спросил, можем ли мы что-то придумать, и вот так это и получилось. Je dois dire quand même une chose, c'est que quand on a fait la première fois ce pas de deux, c'était pas annoncé dans le programme. И я должен сказать, когда мы первый раз показывали это ПДД, оно не было написано в программке.
Mais c'était pas pour un effet de surprise ou une coquetterie particulière. Но это было не для того, чтобы сделать какой-то сюрприз или как-то пококетничать. Comme je ne savais pas si ça allait être présentable ou pas. Я просто был не уверен, сможем ли мы, ну будет ли это в том виде, чтобы это показать можно было. Après 14 ans sans avoir mis, 12 années sans avoir mis les pieds en scène, Все-таки 12 лет без сцены. je vais pas me sentir en terre étrangère. И не буду ли я чувствовать себя вообще каким-то чужеродным объектом-то? Puis aussi physiquement, enfin, faut être bien pour se présenter, c'est pas simplement. Ну и физически надо хорошо быть в хорошей физической форме, чтобы выйти на сцену. Faut avoir le respect du public. И нужно все-таки сохранять уважение публики. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait à la fin, et quand j'ai vu, voilà, je me suis dit, bon, je pense qu'on peut le présenter, et ça a été un truc vraiment voilà, formidable, parce que finalement, je n'avais pas oublié la scène. Guy, bien sûr, est toujours danseur, donc il n'y avait pas de souci avec lui. Le problème, ça pouvait être moi. И в итоге все получилось хорошо, даже прекрасно. Я почувствовала, что я чувствую себя на сцене очень хорошо. С Георгием, конечно, не было никаких проблем, потому что он регулярно танцует. Проблема могла бы быть во мне. Il n'y a rien de pire que les vieux danseurs qui continuent à être en scène. Je déteste ça. Нет ничего хуже, чем уже танцовщик в возрасте, который все равно цепляется за сцену и пытается выступать. Donc voilà, Max Sevagin a fait quelque chose, je crois, adapté à ce qu'on pouvait faire, en tout cas dans cette relation, aussi cette relation intéressante avec Georgi, qui est un danseur qui a beaucoup d'expérience aussi. И Макс смог построить хореографию на взаимоотношениях между нами. Георгий уже очень опытный танцовщик. Donc c'était un joli moment, c'était un très joli moment, je crois, en tout cas, de faire ce pas de deux, qui était, on a beaucoup travaillé aussi. Это был прекрасный момент, но мы очень много поработали. Я была в зале в этот момент, я должна сказать, что вы были великолепны. Друзья, у нас есть возможность задать Лорану вопросы из зала. Пожалуйста, с места и громко. Вот девушка. Да, здравствуйте. Я хотела спросить, мне кажется, что я видела какие-то элементы из Бога, из культуры Бога. Бог culture, и мне кажется, что какие-то кусочки оттуда. Но, наверное, наверное, занимался было больше на queer culture, abstract culture. Или Культура, что вы имеете? ну, просто Бог считался скорее иногда с распространенным в drag culture. Donc c'est des mouvements Vigenian à les danseurs en fait. Ça a été rajouté ça. Это было добавлено. Не знаю. Je ne sais pas. En fait, je pense que pour la caméra, voilà, c'est un moment par rapport au film, ça a été rajouté. Moi aussi, je l'ai découvert en regardant, donc voilà, je ne sais pas la raison qui a poussé Angelin à le faire. J'ai pas vraiment. Et pour moi, avant, les danseurs restaient un peu. Maintenant, il y a ce mouvement-là, vous l'avez remarqué. Oui, j'ai pas la réponse. Да, это было добавлено. Я, к сожалению, не знаю, почему Анжелина решила это сделать, но раньше артисты просто стояли, а сейчас вот они делают что-то руками. Еще, пожалуйста, вот девушка в белом. Один раз все-таки Станиславский удалось посмотреть, встретить КЗТ Спарта на сцене Станиславского. Потом это убрали, потому что вам не понравилось, но все-таки по той же причине, что где-то там весь государство из-за него. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est très difficile d'arriver à réinstaurer le rideau s'ouvre et on doit d'un seul coup recréer cette histoire de 3 actes sans l'avoir fait. Je pense que il y a quelque chose qui ce plus, ce nécessaire qui n'est pas là. C'est pas lié au travail des artistes, c'est lié au contexte. Это совершенно не связано с работой артистов. Это вот то, о чем я говорил, что невозможно, занавес открылся, и ты выходишь с ощущением, которое у тебя бы было после 3 актов.
Mais je l'ai dit à Angelin. Je dis, je pense que ce pas 2 Angelin, je pense qu'on doit le garder à l'intérieur de la totalité du ballet. Я и Анжелину говорил, что считаю, что это ПДД нужно сохранить именно в структуре балета, а не делать его одним номером. Mais c'est pas lié aux danseurs, je pense que c'est vraiment le contexte. Но это совершенно не связано с танцовщиками, а дело в контексте. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы танцевали этот балет «Парк»? И было ли у вас какое-то замечательное под впечатлением представление? Спектакль, отдельно, который вы могли бы вспомнить? L'avantage de ce genre de ballet, c'est que ça reste... chaque spectacle est particulier parce que c'est très intense, parce que c'est suivant, il peut y avoir des petites différences, l'humeur du moment, son rapport avec la partenaire. Je l'ai fait avec plusieurs partenaires différentes aussi. Combien de fois je l'ai dansé? Jamais compté. Я никогда не считала, сколько раз я его танцевал. А этот балет интересен тем, что каждый раз он новый. В зависимости от вашего настроения, в зависимости от отношений с партнершей. И я с разными партнершами его танцевал. Moi j'habite 40 раз. Moi j'habite. Я не знаю. Я не знаю. Je vous en prie. Я видела еще, пожалуйста. Да. Последний вопрос. Да. Лара, огромное спасибо за эту потрясающую встречу с нами. В целом за ваше творчество. Вот. И вопрос такого плана. Вы занимаетесь творчеством в России. Насколько для вас это сложно? И насколько интересно? И не жалеете вы либо о том, что вы здесь с нами? Vous imaginez si je vous dis oui? А вы представляете, если бы я сказала «да»? Ça serait horrible. Это было бы ужасно. Non, non, bien sûr que non. Non seulement je le regrette pas, mais je remercie vraiment Anton Getman de m'avoir proposé. Pour moi, c'est une expérience, je l'ai déjà dit, mais c'est une expérience humaine et aussi sans faire de sentimentalisme, mais vraiment une histoire avec le public. Il y a une relation, je pense, qui est vraie. Après, chacun a ses goûts, ses différences, des choses, mais il y a quand même, je pense qu'il y a une relation de confiance qui existe, me semble-t-il. Et non, mais bien sûr, c'est merveilleux. Enfin, humainement, j'ai vécu des émotions absolument incroyables avec les artistes, avec d'entendre le public, des retours du public aussi. Puis après, vous avez tout le monde. Il ne faut pas faire de l'angélisme non plus. Hein, tout le monde n'aime pas tout. Tout le monde, voilà, il y a des différences, mais je crois que ça fait partie de la vie qu'il faut l'accepter. Конечно, я не только не жалею, я очень благодарен. Я очень благодарен Антону Гетману за то, что он меня пригласил, и я ему тоже об этом говорил. И здесь еще потрясающие человеческие отношения, которые сложились, как мне кажется, и с публикой тоже. Понятно, что бывает, что кому-то что-то не нравится, но в целом те человеческие отношения, которые здесь есть, это великолепно. Merci, браво! Non, mais... C'est drôle, c'est ce que vous imaginez. La Russie. Наверное, вы предполагали, что я отвечу «Россия». Нет. Много да. У меня есть заключительный вопрос. Вы как-то сказали, что счастливым вас делает страсть. А что ее вызывает? Или кто? L'amour. Любовь. La passion de ce qu'on fait, mais c'est un métier merveilleux. Quand voilà, le monde artistique, on fait c'est des mondes de passion, à la fois d'émotion, de challenge. C'est merveilleux parce qu'on est dans cette culture de l'émotion, de l'humain, de la relation à l'autre. C'est merveilleux. Et puis il y a quand on voit tout le répertoire, tous ces chefs-d'œuvre qui existent, tous ces nouveaux chorégraphes qui sont des gens extrêmement talentueux, qui écrivent l'histoire d'aujourd'hui pour demain. Je pense que on a cette chance-là, et puis il y a ce rapport aussi au public. Любовь к тому, что ты делаешь, вообще страсть нашего искусства, потому что это удивительное искусство, настолько и человечное, и об отношениях между людьми, и о той же страсти, и когда ты видишь молодых хореографов, и все классические балеты, это же все потрясающе. Спасибо. Вопрос. Спасибо. Я хотела только поблагодарить вас, уважаемый господин Лер, за обновление Жизели. Мы были вот как раз на предпремьерных показах этого балета, и я привела туда своих коллег, которые совершенно далеки от балета. Значит,
ну, настолько было видно, что артисты действительно с удовольствием танцевали новую версию. Она не выглядела так, что они спали между всеми па, да, вот отдыхали. И, в общем, в первом акте мы плакали, а во втором мы просто рыдали все. И теперь меня мои коллеги спрашивают, а когда мы еще пойдем на Жизель? Вот, а вот сейчас вот хотела бы поблагодарить вас от себя лично и вот от них за вот такую вот новую хорошую версию. И вообще видно, как вы много внесли новой энергии в труппу, и стало приятно ходить в театр. У нас теперь, знаете, вот большой театр был и Станиславский, а теперь стало вот так. Je vais vous engager comme attaché de presse. Я вас найму пресс-атташе. Non, mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai fait ce que je disais, par exemple, le but c'était pour moi, ce qui semblait important, c'est de recréer ce lien et voilà, c'est très important. Et si vous me dites que vous avez, voilà, je pense que ça fonctionne comme ça aussi. Quelqu'un qui aime va en parler à quelqu'un qui ne connaît pas, et etc., etc. Le bouche à oreille est quelque chose qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui, et je pense que c'est très important. Ça me fait plaisir. Je travaille pour ce que vous dites, madame. C'est pour ça que je travaille. C'est ma fonction. Мне очень приятно это слышать, потому что я как раз для этого и работаю. Как я говорила, да, про ту же Жизель, я хотела привнести в нее новую энергию как раз для того, чтобы это было интересно публике, чтобы люди могли сходить, потом, чтобы им понравилось, потом они рассказали другим своим знакомым. И вот как раз для этого я и работаю. Так что спасибо вам за ваши слова. Спасибо. И на этой замечательной ноте мы нужно закончить нашу встречу, поскольку мы ограничены во времени. Я хочу поблагодарить Лорана за очень интересный разговор, за бесконечное обаяние. Я не знаю, как после этого возможно не влюбиться. Вы вызвали страсть во всех нас. Я думаю, что мы еще чаще будем ходить в ваш замечательный театр. И хочу благодарить Театр HD за возможность посмотреть парк, за возможность этой встречи. Кстати, балет «Парк» будет идти в кинотеатрах, его можно будет увидеть еще раз. Вот, например, после рассказа Лорана. Я еще раз хочу его посмотреть уже с новыми знаниями. Спасибо и новых творческих удач вам.